आणि सदांच आमचो डिमांड आनी रिक्वेस्ट आसलेले भोसले साहेब आसा आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर आसा सुभाष फळदेसाय सर की पीक टायम जेन्ना आसता म्हणजे पीक टायम म्हणल्यार सकाळी एकदां दनपारां आनी इवनिंग सकाळी भुरगीं स्कुलान वता लोक कामाक वता त्या टायमार भरपूर गर्दी आसता पण ते दनपारच्या टायमार जे लोक बाजाराक आनी खंय येता ते जेवपाक घरा येता आनी इवनिंग पळय ते सुट्टा पळय स्कुलां जावं ते कामावयले लोक येता तेन्ना सामको पीक टायम तो एटलिस्ट त्या टायमार तरी फेरी एड करच्यो म्हणजे सुबेज फेरी घालच्यो आमचो कंटिन्युअसली डिमांड आसा आतां कितें जाला प्रॉब्लम एक ब्रिज बंद आसल्या कारणान तो टोटल तुजो स्ट्रेच पळय टोटल ट्रॅफिक थंय जॅम जाल्लें आसा सो म्हाका दिसता आतां गरज आसा की हांगा फेरी वाडोवची हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आतांच इनफॅक्ट उलयता आनी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की मॅक्सिमम कितें फेरी आमकां हांगा घालूंक मेळटा त्यो ट्राय कर म्हाका घालपाक अशेंच भोसले आसा तेंचे कडेन हांव आतां एक रिक्वेस्ट करता सकयल्या ब्रिजा वयल्यान जर गाडी त्या पेक्षा वयल्या ब्रिजान वचून टर्न मारीत जाल्यार बेगीन पावता सो हें म्हणजे दिसपान थंय ट्रॅफिक पुलीस आसा तेंच्यांनी डायवर्ट करून वयल्या पुला वयल्यान धाडपाचें हांव तेंय उलयता रिक्वेस्ट करता होम डिपार्टमेंटाक ट्रॅफिक पुलिसांक की मॅक्सिमम ट्रॅफिक थंयच्यान डायवर्ट करचें म्हणून तुमी सांगला तें खरेंच एक बरें सोल्युशन वास्को ते मडगांव वचपी ते वचाच पूण म्हणजे दिसपान पणजे सुद्दां कोण वता न्ही जाल्यार त्या ब्रिजा वयल्यान गेलो आनी थंय टर्न मारून परतो आयलो जाल्यार बरें पडटा इनफॅक्ट हांव सुद्दां आयज पणजे म्हाका मिटींग आशिल्ली ती सकाळी त्या ब्रिजा वयल्यान वचून टर्न मारीत जाल्यार म्हणजे ट्रॅफिक नासतना सुशेगाद पावता सो म्हाका दिसता गरज आसा की ट्रॅफिकानूय थंय म्हणजे डायवर्ट करपाक ट्राय करता जाता इतले हेवी बसीस ज्यो आसा ह्यो डायवर्ट करपाक उलयता ट्राय करता नमस्कार हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर आयज जो सावळो गोंधळ चालू आसा पळय जो मांडवी ब्रिज बंद करून सर्वसामान्यांक त्रास दिवपाक सरकारान प्रयत्न केल्लो आहा तो बी खंयच्या वेळार ज्या वेळार भुरग्यांच्यो 12th एग्जामी चालू आसा आनी 8 दिसांनी रोखडीच एसएससीच्यो एग्जामी चालू जातल्यो हे सगळे विद्यार्थ्यांक त्रास आनी तेच्या आवय बापूय त्रास खरें म्हणचे जाल्यार सरकारान हेचें नियोजन करता आसतना पळोवपाक जाय आसलें बाबा एग्जामी चालू आसल्या कारणान ते खरें मे म्हयन्यान सरकारान काम केलें जाल्यार खुबशें सुरळीत जातलें आसलें आमकां डागडुजीक आनी जे पुलाचें काम आसा तेका विरोध ना पण ते करता त्या वेळाक आमचे विरोध आसा आयज चड तर इफेक्ट जाला तो आमच्या साळगांव मतदारसंघात वेरे नेरूल पिलेन आनी साळगांव पंचायतीन कित्याक चडसो वाठारांचो जे लोक आहा पळय ते चडशे तो रुटीन येता एक बाजू जाली पुलाची दुसरी बाजू जाली आमची फेरीबोटीची खरें म्हणचे जाल्यार जो लोकल एमएलए आसा केदार नायक तेणी तो आतां सरकाराक तेणी पाठिंबा दिल्लो आसा डेव्हलपमेंटा खातीर जेन्ना सरकारान डिक्लेअर केल्ले बाबा 15 दीस ब्रिज बंद आसतलो म्हणून त्या वेळार खरें म्हणचे जाल्यार केदारान लक्ष घालून थंय 3 फेरीबोटी घालपाची सोय करपाक जाय आसली जो नॅव्हिगेशन मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आसा तेचे कडेन उलोवन तेणी ती जी गैरसोय जाता तेका खबर आसली तो काय म्हणजे जे हांगर प्रयागराजान रावना तेणी खरें म्हणचे करपाक जाय आसलें दुसरी गोष्ट आयज तेणी मिडिया कडेन उलोवन कितें सांगलें लोकांक जर त्रास जाता लोकांनी सेतू वयल्यान वयचे रावंड मारून मागीर पणजे वयचो सांगपाक इजी जो केदार आयज सरकारी गाडी घेवन भोंवता ते पेट्रोल वयता जनतेच्या पयशांनी आनी जनतेक सांगता तूं स्वताच्या पयशांनी रावंड मारून म्हणजे जनतेन फक्त आपल्या बोल्सांचे पयशे काबार करप ज्या मनशा कडेन उपाय योजना कडेन जावंक शकना पळय तसलो असली आयडिया दिवपाक हुशार आहा तो ज्या वेळार जो आमचो आमदार केदार नायक प्रयागराजान वचून पळय स्थान करून येयला तेच्या पेक्षा एक मांडवीन एक स्थान केल्लें जाल्यार तेका अडी अडचण आमच्या साळगांव वेऱ्या नेरूल पिले लोकांची कळपाची आयज मोठ्या प्रमाणात गैरसोय जाल्ली आसा हांव केदाराक सांगता तुजो जो कन्सर्न मिनिस्टर आसा जर तुजें तो आयकोंक शकता जाल्यार येता त्या 2 दिसां भितर खरें म्हणशार ते फेरीबेटी जावपाक जायो कित्याक हो घोळ हांव तुका सांगता पुलाचें काम म्हयनोभर तरी काबार जावचें ना आनी हो घोळ वाडत वयतलो आनी येणारे आतां एसएससी एग्जाम आसा पळय तांकां मोठ्या प्रमाणात फेस करचें पडटलें कित्याक प्रत्येक भुरगें वेगवेगळे आमचे तेंचे आसता पळय थंय ती पडलेली आसता त्या वेळार तांकां वचपाक भरपूर गैरसोय जातली माझी मुख्यमंत्र्या कडेन हंबल रिक्वेस्ट आसा कन्सर्न मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आहा तेकाय सांगता आमकां केदारा कडल्यान कांय अपेक्षा ना तेका जर कितें करपाचें आसलें खरें म्हणचे जाल्यार पूल बंद करचे आपली सगळ्यो सोयी सुविधा करपाच्यो तो तेका कांय देणें घेणें ना कित्याक तेणें आतां स्थान केल्लें आसा पापमुक्त जावन येयल्लो आसा अशें तेज्या मनाक दिसतलें तरी परत एकदां सांगता दोतोर जाता ते बेगीन आमकां फेरीबोटी अवेलेबल कर जेणे करून आमच्या साळगांव मतदारसंघाचे वेरे नेरूल पिलेन आनी साळगांव ह्या लोकांक हितूनच्यान मुक्त कर देव बरें करूं